Christian kasi 55. Saktong tapos na yung bilang. So, ang sagot mo, 55 is correct. What's up, guys? What's up, guys? Yun, guys. Minus challenge. Okay, minus challenge tayo, guys. Reka! Ang mananalo, guys, bibigyan ko ng 100 pesos. na lang! Okay, guys. So, syempre, guys, pasupport kami, guys, sa Pahalo-halo. sa channel namin sa main Team Nunez. Yes. Ayan, guys. Pa-subscribe, guys, ng aming channel sa Team Nunez. Ilalagay namin dyan yung screen. Diyan kami, guys, madalas nag-upload. Kaya supportahan nyo rin kami dyan. Okay? Let's go! Usgar. Christian, focus. Okay? Hana, focus. Mama, focus. Minus to, guys, ha? Minus. Ayun. Game. Kung sino lang unang maka 10 points, sana yung mananalo. Minus. Game. 88 88. minus. Ko na naman siya. Ganun lang. 88 minus 16. Christian. 88 minus 6. 5 seconds, Christian. 1 72. is correct. Nagbibilang pa kayo. Game. Basic lang kasi. 1 point, Christian. 144 144. minus 88. Christian. 44 plus 88. Minus. Minus. 144 minus 88. 5 seconds. 1, 2, 3, 4. 40. Wrong. Mama, Hana. 144 minus 88. Hana. 144. 2, 3, 144 ka dyan. 4, 5. 144 yan, binilang ko. 144 minus 44 88. pa. Wrong. Ano yung 144 hindi mo binawasan? Mama, 4. Ano, 56. 56 is correct. 144 hindi niya binawasan. Ano ka ba, Hana? Puyat ka ba? Okay. So, let's go. Let's go. 1 point Mama, 1 point Christian. Okay. 99 minus 99 minus 55. 99 Christian. minus 1, 2, 3, 4, 45. 5. Ang sagot mo? 45. Ha? 45. Are you sure? It's wrong. Huh? Mama, Hana. Ay, 55 pala. What? 45. Wrong nga, wrong. Mama, Hana, kami sa dibdib. Nasa choices. 99 minus 55. Hana. 44. 44 is correct. La! Nalito niyo ako eh. Oy. Ano, ikaw? Kasalanan pa namin, ha? Talaga namin ikaw nilito. Okay, all one. Pag buman. 1 Mama, 1 Christian, 1 Hana. Sama kumain sa... You're so naughty. 16 16. minus Uy! Ano ko kamay na yan? Ano eh? minus Ayusin mo yan. 8. Christian. 18 minus 8 niya. 1, 2, 18 minus 8 3, 10. 4, Uy! 5. Wrong. Wala! Mama, ano kamay sa dibdib? Happy ni Papa, Sanay ka 18 nang minus rinig. 8. Ha? 18 minus 8 sabi 16 minus 8. Happy ni Papa. 16 minus 8. Kamay sa dibdib. Mama. Uy! Okay, so Hana, Mama, kamay sa dibdib. Si Christian, guys, umiiyak si Christian. Uy! Okay, kamay sa dibdib, Mama Hana. 16 minus Why? 8. Hana Oh, yun eh. is correct, Hana.
Okay, Hana, meron ka ng 2 points. Yes. Mama 1, Harap Christian ka na. 1. Okay, umiyak si Christian. Okay, umiyak si Christian. Para lang Okay. tao, guys. Para Game. sa minus, guys. 55 minus 55 minus 16. Christian. 1, 2, 39. 3, Mali. 39. 4, 39. 5. Are you sure? 39, are you sure, Christian? Wrong! Tama! Aba, 55 minus 16, ang sagot mo? 39! Wrong. Tama! Paano yung tama yun? Landuga! Tama! Okay, Hana, kami sa dibdib, mama. Tama! Is correct! Ewan ko sa'yo! Iiyak na lang. Ay! Gulat ako. Okay. Christian, meron ka ng 2. Hana 2. Mama 1. Yan. 194 minus 61. Hana. 1, 194. 94? 3, 4, Ma! 5. 131. Ha? 131. 131 wrong. Oh no! Christian, Hana, ay Christian. Alam! Mama, kamay sa dibdib. May sa dibdib. Kamay sa dibdib. 194 minus 61. Mama! 59! Mama 133. is correct. Yeah. 133. 2 Mama, 2 Christian, 2 Hana. Ano 133, Grabe. Ma? 133 talaga. Ikaw Ang, talaga. ganda, ang ganda ng laban. Oo nga, Minus B, ano ba yan? Okay? Ang ganda ng laban. Ano lalaban mo, guys? Kapag 12. Ano? Minus. Oh, Christian, kamay mo. Pati no, si 12 ate! minus 7. Mama! Uy, ako talaga pa! Ito na ko One. 5. Hindi talaga mamali! Are you sure, Mama? Lord, yun na nga alam, di mo Yes. masagot? Niwala ka Wrong. na masagot? Oh? 5? Wrong, Mama. 40 yan! Hindi. Wrong, Mama. 5 yan, 5. Is correct, Mama. Si Papa yan! Wrong, Okay, 3, Mama. 2. Tingnan na ako. Nga pala. 2 na ako pa. 51 minus 6. Christian. 1, 51 minus 6. 2, 45. 3, 45. 4, 55! 5. Oh, 55 na sagot mo. 45! Sabi, 55. Wala nang mali na! Wala! Kanina 45! Christian. Yun ang mechanics natin. 45! Christian. Tapos sa encounter din nagbabalik. Christian. Sabi mo, Christian, kasi 55. Saktong tapos na yung bilang. So, ang sagot mo, 55 is correct. 45 yun! 45 yun! Wala na yung mali nga siya! Kaya umabot na sa time. Ang sagot ni, ang sagot ni Christian, 55 is correct. 45 na yun! Ano ba? Tinabi ko kanina! Sabi mo 55, di ba? Kahit gusto mo i-review pa natin sa 45 talaga! i-review pa natin sa camera. Wala lang ako! 55 Kahit is nasa bolol ka. correct. Correct, wala yung Wala! Okay. Anong correct? Ito ba? Wrong ba? Wrong? Hindi tama! Wrong, Christian. Ana, ano ko ganyan? Ana, mama kamay sa dibdib. 51 minus 6. Hana, 45! are you sure? Kasi nga, umabot siya. Is correct. Times up. Mama 3, Christian 2, Hana 3. Yeah.
Ano ba Christian? Ano nangyari sa'yo Christian? Bakit nahuhuli ka na? Eh? Pabago-bago kasi siya ng ano. Sa Yes, dapat. Ayan, umabot na sa I-final times mo na yun. up. Time 77 minus 8. Ha, mama? 77 One. minus 2, Ay, 3, 4, 5, 69. Is correct. Mama 4, Christian 2, Hannah 3. Okay, game? Kamay sa dibdib, guys. Mama, nakaka-4 ka na. Yes! 100 minus 100 minus 66. Christian. 100 minus 1, 66? 2, 3, 34. 4, 34. 4 and a half. 34. 5. 34 ang sagot ni Christian. 100 minus 66. Ang tamang sagot is 35. 44. 44. Is correct, Christian. Christian Yak na 3, naman to eh. Hannah 3, Mama 4. Last Okay, one. bilisan na natin to, guys. Game. 20 minus 20 minus? Okay, wait lang guys. Pag hindi pa ako tapos guys, tapos pagtaas kayo ng kamay, Oh, teka, iyak ka is naman. qualified. 20 minus 20 minus? Yeah. Uy! 20 minus 19. Hannah 15 daw! 1. is correct, Hannah. Bilang pa ako. Mama 4, Hannah 4, Christian 3. Game. Ano yun? 33. Oh, Disqualified. Uy, di ko pa alam. Oh, disqualified. O si ate din ko manon. Disqualified. Talo na talaga ako. Mama, 33 minus 33 minus Uy, wala ka na, B. si mama mo. Oh. 33 minus 32. 1. 1 is correct. Mali, Mama. 34 minus 30. Wrong. 2. Ha? Wrong. Is correct, mama. Yay! Okay? Talo kayo. Ayan. 5 points na si mama. Taas ng kamay. 5 points na si mama, 4 si Hannah, Oo, akala nyo, 3 si akala nyo Hannah. 3 pa lang 10 ako. points. Hindi, hanggang 10. Ay, ang itin ba? Yes. Kala ko, hanggang 5 lang. Pandalo na 265. 165. Nung, 265 minus 5. Hannah. Uy, 1 ako talaga pa. 260. 5. is correct. Pa, 265 daw. Is correct. Okay, Hannah, meron ka ng 5 points. 5. 5 Hannah, 5 Mama, 3 Christian. Yeah. Christian, ayaw mas ka ng upo. Okay. Steady ka lang. Okay? At si Christian. 5 na ako. 206 minus R. Nice! 206 minus Mama, galingan mo, ma. minus I. Ito? Game. Ako na pa. Yes. Papa sasagot. Yes. 206 Christian minus Magkano ka pa? Di talaga. magkawin si Dave. Ano? Ako na sasagot. Amin ka sa ating kamay sa Dave. Wala. Pag hindi ka nagkamay sa Dave, disqualified ka. 26 ay 206 minus 16. Christian. 206 minus 16. 1. 2. 190. Are you sure? Ano daw? Wrong. Wrong. 190. Is correct. Wrong.
Okay, Christian, meron ka ng 4? Yes. 5-5, Hana. 5-5. Century Game. 2 na. 106. 300. Ha? 300 minus 300 minus Si Mama. 300 minus Ano ba yan? 2. Mama. 300 May minus 1, 1 daw minus 1. 2, 98. 3, 191. Tama. 4 108. is correct. Alam mo, 6 points, Mama. Ha? Game. 6 points na ako. Yes. Si Ana 5. 66 Ah? minus 66 minus 1. Ako. Hana. Uy, ako talaga palit Ano ba siya. 1. 65. 65 is correct. Pa! Late siya. Siya. Late talaga siya. Paano Six. nga, paano? Ay, 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 6, ay. Mama. Hindi, alam mo yan. 5. Nag-5 na siya. 6, Hana. Ito. 5. Christian. 2. 4. 1. Ay, ako. 4. Game? Ano na siya? 4. Game. Hindi makapaniwala. Parang babae, no? Bae. Okay, game. Bilisan na natin, guys. Ate. 77 minus Buwan pa! Natuga naman! yun ang mechanics natin, di ba? 25. Si Ana, hindi. 77 minus Minus! 2. Hana, ay mama. Wala ako. Uy, si Mama. 1. 25. Sige, nanan ako eh. Is correct. Late na talaga. Kailan ka na, mama? 7? 7. Sinano kasi nang gaganon eh. Hana, 5. Late na talaga nun. 5 naman si Hana. eh. 6. 6. Pansin ka. Okay, focus guys, sayang yung 100 pesos. Yung cellphone ni Papa. 1 million. Wala. 1 million. 1 million minus 200. Ano minus? 1 million minus 188. Christian. 1 million. Hirap naman. Minus 188. 1. 3, 999. 4, 800. 5. Uy, ano ba pa? Okay, Hana. Pa, nang-distract to. Hana, mama. Ang dugo. Let's go. Pa, alam ko yun. Mama. Wala, bilangan mo na pa. 1, Teka lang, ano ba? 9 2, million. Ay, Pa. 3, Ano ba yun? Ano ba sabi mo? 1 million? 4, 999,000. 5 na pa. 5 na. 900. Pa. Ay, hindi. Ang duga. 800. Pa. 812. ano na? 900. Pa. 99,000. Pa. 982. Pa. 88. Wala. Pa, 5 mo na yun. Wrong, mama. Hana. Wala ko naman. 1 million minus 288. Ano ba? 188. Ay, 188. Sobra. Manalo lang. Di talaga yun. 188. Game. Alam ko pa. Pa, alam ko. Ano yun eh? 900. Ano ba? 999,890. Pa, bilangan mo na. Wrong. Pa, alam ko. Ano? 999,000 and Hindi ka na disqualified, 820,000. Wrong. 999 Wrong. and Wrong. 812. 812. 820,000.
Okay, game. Sana tayo sa umpisa. 1 million minus Ha? Ulit? 10. Hana. 1, Dali lang nun. 999,000. 2, 3, 5. 800. Okay, Hana, Christian. Ayan. Hana, Ano, Christian? Christian, mama. Ano ba? 1 million minus 10. Christian. 999,000. Oh. Ano daw? 999,990. Tama. Tama. Mali. Is correct. Di Papa, di nagbibilang. Okay, tama. Nagdi-distract kasi ito eh. 5, Christian. 6, Hana. Bakit mo tayo, di ba? 7, mama. Ba't tayo magkaba? Hindi oh. Okay? Seven na ako, no? 5 na ako. Oo. Alam ko, hindi niya alam yun eh. Kinapin Okay. niya ako eh. 199 minus... 199. No, kalawa talaga. Minus... Ay! Dalawa kayo. Dalawa kayo tanggal. Yeah. Wala ba yun? Mama, 199 minus 198. 1, Oh, di siya tumaas. 2, Paano tumaas? 3, Paano siya One. tumaas? 4, 1 is correct. Paano siya tumaas? Madaya. Ito, siya na lang mag-isa. Oh, ba't ako? Ha? Ba't ako? Ikaw yon. Ano pa yan eh? Okay, mama, meron ka ng 8 points. Ako. Game. Points na ako, ikaw. 5. Okay. Ito. 8 and 7. 59 minus... 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 32. Hana. 1, 59? 29? 2, 3, 4, 5. Okay. Yan oh! Mama Christian. Mama Christian. 20! Mali. 20! 59 minus... kayong dalawa tanggal. Kumanin lang ako! Ay, dalawa tayo. Ikaw lang! Pa! Di pa ako tumataas nun! That's worth! Okay. Dahil kayong dalawa taas, kami sa dibdib ulit. Ala! 59 minus... Minus... Minus! 32. Mama. Wala ako yun! 1, 2, 3, 27. is correct, mama. Didistract mo pa 8, mama. Ito ba? Uy, ikaw pa lang! 9, sorry. Wala, ikaw pa lang! Sorry, 9 na pala. Nako. Kasi nag-8 na siya eh. Oh, yung ako nakasagot, diba isa? Oh. Okay? Game. 9 na. Game. Hindi sana 8 na ako. Ha? Game. Ahead ako sa'yo. 60 minus... Oh. Christian. Ba naman? Christian, tanggal ka na. Mechanics nga eh. Yung mechanics nga. Mama, Hana. 60 minus... Ano na talaga ako? Minus... Nangangate ang ulo. Mama, Ay, hindi, ako na lang. 60 Ano? minus 10 Uy! is correct, Mama. Sakati daw yung ulo na may ganun na. Mama, meron ka ng 10. 10 points. Oh, panalo na ako. Okay, panalo na si Mama. guys. Congratulations, Mama. Christian, bawi ka lang sa susunod. Hana, bawi sa susunod. Yun, sino muna sa shoutout nyo? Mr. Hawaii! Tsaka kay Jacob. Jacob? Oh, Okay, syempre sa mga solid natin subscriber Hi at guys! viewers. bye. Okay guys, please subscribe my YouTube channel, Team Nunez, tsaka kay Hana. Okay? Yes. At syempre, huwag niyo rin kalimutan Mama kay Mama Vlogs. Okay guys, hanggang dito na ang aming video guys. Salamat sa panonood. So, enjoy. Pani-pani lang to guys. So, enjoy.
Be happy lang tayo guys. Okay guys, see you next vlog! Bye!